Misalmot ang 26 ka mga persons deprived of liberty sa San Carlos City District Jail sa TISDA Electrical Installation and Maintenance Institute Training Program nga gipaygayon sulod sa jail facility Mayo 29, 2026 ang maong kalihukan kabahin sa rehabilitasyon ug skill development program alang sa mga PDL. Gipaygayon ang training pinaagi sa TISDA PTC Cadiz uban sa suporta sa LGU San Carlos ug Piso San Carlos City ubos sa pagdumala ni Jail Chief Inspector Joaquin Jude Ledesma. Tumong niini nga mapalambo ang teknikal nga kahibalo ug praktikal nga abilidad sa mga partisipante. Gilauman nga pinaagi sa maong programa mas maandam ang mga PDL alang sa posible nilang panginabuhian ug mas maayong pagbalik sa komunidad isip produktibo ug responsableng mga individual in the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music News Authority.